Lesson 21: Understanding Sexual Harassment. Objectives. Number 1. Understand fully the various theoretical perspectives on sexual harassment. Number 2. Distinguish the various theoretical perspectives on sexual harassment from each other. And number 3. Understand the laws of the Philippines on sexual harassment in the academy and in the workplace. Sexual harassment. It is an actor or a series of acts involving any unwelcome sexual advance, request, or demand for a sexual favor or other verbal or physical behavior of a sexual nature committed by a government employee or official in a work-related, training, or education-related environment. Mga action na hindi ka nais-nais, like sexual na um, kagustuhan or mag-demand ang usa ka tao or kanang physically mobuhat og kanang mga sexual nga buluhaton sa isa ka nay authority nga tao padung sa usa ka pwede siya sa empleyado, estudyante or mga lower nga mga posisyon. Pwede siya mahitabo sa eskwelahan, pwede siya mahitabo sa trabahoan, inside or outside. Next. Republic Act number 7877 or the Anti-Sexual Harassment Act of 1995 defines work, education, or training-related sexual harassment is committed by an employer, employee, manager, supervisor, agent of the employer, teacher, instructor, professor, coach, trainer, o uban pa. So, ang kining anti-sexual harassment kay wala ni siya bias kundi iyang ginamin diri nga ang tanan jud nga bisag unsa pa imong ranggo or napabakay influensya accepted siya sa law, walay bias. And kani siyang anti-sexual harassment is pwede siya mahitabo sa mga employee or employer, pwede mahitabo sa kanang nag-eskwela, pwede pod sa mga manager, sa mga teacher, sa mga tao nga nai-impluwensya or authority sa trabahoan or sa eskwelahan, which is naga-demand og or naghangyo siya like sexual harassment jud. Accepted siya sa law tanan. So walay bias ang law, kining law nga Republic Act number 7877 or known as Anti-Sexual Harassment Act of 1990. Next. Theoretical perspectives of sexual harassment. Sexual harassment cannot be understood the perspective of a single theory, but it is always a combination of different predictors. So, ang pananaw daw sa sexual harassment, mga perspectives kay nagkalain-lain, which means kay tungod lahi-lahi pod ang mga predictors ani. Pero naay gihimo nga kanang mga combinations para sa nagkalain-laing predictors para mas masabtan nato kung unsa jud ba ang sexual harassment. 5 accepted theories of sexual harassment. So number 1 is natural biological theory. Men have a stronger sex drives and are therefore biologically motivated to engage in sexual pursuit of women. Which means ang ginamin niya dare ang natural biological theory is all about siya sa ang mga lalaki kay mas kusgan ang desire nila sa mga sexual uh, activities or behaviors, means nature sa daw sa mga lalaki nga kanang mas husgan ang ilang desire about sa mga sexual mas husgan ang ilang desire about sa mga sexual behaviors. Number 2, sex role spillover theory. This theory is based on the proposition of irrelevant gender-based role expectations that individuals bring to the workplace in guiding their interactions with women. So, ang dali sa sex role spillover theory is all about kanang kasagaran ang mga lalaki kay warag aggressive or kanang kasagaran sila mag-una-una. Like kanang mag-catcall, na siya, or kanang maghatag og motibo about sexual things.
Maong kasagaran babae ang maharas kaysa sa mga lalaki. Mao na siya ang sex role. The organizational theory. Proponents of this theory propose that one of the central concepts that helps to explain sexual harassment is power. Yes, ang ginamindari mao dong naay sexual harassment tungod sa power or authority. Nga tungod sa power o authority, kadalasan lalaki ang mangharas sa mga babae. Kaya nasayod ta sa kadalasan sa organizations, sa mga private or public sectors, or mga kanang lugar or organization kay kasagaran lalaki ang nagalid kay tungod lalaki ang kusgan. For socio-cultural theory, examine the wider social and political context in which sexual harassment is created and occurs. Sexual harassment is a logical consequence of the gender inequality and sexism that already exists in society. Culture na sa atong society na pagbabae ka, baba ka sa lalaki. Means mas powerful ang lalaki kaysa sa babae labi na sa trabaho. Nature na nga ang babae kay mahina, mahinhin ay ma-create nga sexual harassment tungod pod kay ang kasagaran sa lalaki or nature jud sa lalaki is kusgan. Number 5, feminist theory. So dere, sexual harassment is linked to the sexist male ideology of male dominance and male superiority in the society. Sexual harassment as the product of a gender system maintained by a dominant normative form of masculinity. So, ang ginamin diri, ang lalaki kay mas nai-control sa babae. Labi na sa decision making about sa sexual things or behavior. Maong naapoy sexual harassment tungod sa pananaw sa kadaghanan nga ang babae kay weak kay tungod pud sa gender stratification kanang sa society nga ang lalaki mas kusgan in terms sa wealth, power, authority or privilege. So mao na siyang naay ma-create nga sexual harassment. Relevance of sexual harassment theories. An interpretation of these theoretical perspectives reveals that both biologically as well as social culturally men happen to have always occupied a dominant position over women in societies of which the workplaces are only a part. So dari ang ginamin dari mas naay economic strength ang mga lalaki kaysa sa babae labi na sa trabahoan. And then, considerable data have been accumulated confirming that harassment is widespread both the public and private sectors, and it has significant consequences for the employees' health and psychological well-being. So, ang ginami, nasa public o private na trabahoan or any organization na naay dagkong epekto sa mga health sa empleyado o psychological health sa mga tao pod sulod sa usa ka organization. The vulnerability of women as a weaker sex traveled towards workplaces and academy where it is considered natural and normal for men to be responding sexually towards women as colleagues, subordinates, and superiors. Means, ang kahinaan sa mga babae kay makita sa trabahoan o sa eskwelahan, which is warag advantage sa mga lalaki ba na makipag interact sexually sa mga babae na ilang katrabaho or kauban. Mao nang naay sexual harassment. Philippine Laws on Sexual Harassment. Republic Act number 7877 or the Anti-Sexual Harassment Act of 1995 is the governing law for work, education, training related sexual harassment. So work-related or employment environment sexual harassment is committed when number one, the sexual favor is made as a condition in the hiring or in the employment, re-employment, or continued employment of said individual. So, mahitabo siya ang sexual harassment if naay gusto makuha ang tao sa imo. Tas pwede siya ipaagi sa pag-hire sa imuha, pag-re-employ sa imuha, kanang pura siya kanang before ka taga-ag reward or before ihatag ang imong gina-desire nga position or unsa man ang imong gusto makuha kay dapat na kay buhaton which is ang makipag sexual interact.
Number two, the above acts would the employees' rights of privileges under existing labor laws. So, kanang mga pamaagi sa labor law sa trabahoan. The above acts would result in an intimidating, hostile, or offensive environment for the employee. Mahitabo pud ning sexual harassment sa work-related employment environment tungod kay kanang mahadlok ang employee or masuko, masakitan ang empleyado which is dili siya tungod sa gibuhat sa iya ba nga sexual harassment maong negative ang impact niini sa mga employee. On the other hand, in an education or training environment, sexual harassment is committed. Number one, against one who is under the care, custody, or supervision of offender. So, naay um, mahitabo pod ang harassment, sexual harassment sa education or training environment pag naay nagbantay sa imuha. Under siya sa custody, supervision. Number two, against one whose education, training, apprenticeship, or tutorship is entrusted to the offender. So, kanang naay mag-educate nimo, magtudlo, o mag-train sa imo, pwede siya mo-occur ang sexual harassment. Tungod naay mo tutor nimo, na mo training, mo educate sa imo, pwede na siya. And when the sexual favor is made a condition to the giving of a passing grade, granting of honors and scholarships, or the payment of a stipend, allowance, or other benefits, privileges, or consideration. Means kanang pwede mahitabo ang sexual harassment labi na kung gusto ka makagain og passing grades, makagrant og honors, makakuha scholarship, or any benefits na imong makuha. Pwede mo occur ang sexual harassment na diha. O tong giingon ako ganiha nga kanang murag napakay buhaton before nimo makuha ang imong gina-desire. Number four, when the sexual advances result in an intimidating, hostile, or offensive environment for the student, trainee, or apprentice. If kanang murag matrauma na ang tao ang imong gina-educate, or sexual harassment in the civil service is punishable by Civil Service Commission number 010904, also known as Administrative Disciplinary Rules on Sexual Harassment Cases. So sexual harassment can be committed at the following places. Yes, indeed. In the premises of the workplace of office, or of the school or training institution. Pwede mo occur ang sexual harassment sa eskwelahan o sa mga workplace, offices o mga training institution. In any place, number two, in any place where the parties were found as a result of work or education or training responsibilities or relations. Kung aha mag-meet ang duha ka parties. Number three, at work, education, or training related social functions. So, pwede na siya same ra gyapon sa number one. Number four, while on official business outside the office or school or training institution or during work, school training related travel. Pwede po siya sa gawas sa eskwelahan, sa gawas sa office, which means bisag asa pwede mahitabo or mo-occur ang sexual harassment. Number five, at official conferences for symposia or training sessions. Pwede po siya mahitabo sa mga seminars, symposiums, pwede mo occur ang sexual harassment. And number six, by telephone, cellular phone, fax machine, or electronic mail. Pwede siya nga kanang through technology mo occur ang sexual harassment. Sa pinaagi sa pagtawag, sa mga text, sa mga pictures, pwede po siya. Now, sexual harassment are committed through number one, physical. So, kanang malicious, overt sexual advances, gestures with lead insinuation, kanang the way mo ang sa katao, pwede nga kanang mo-occur ang sexual harassment. Labi na og magpakita ni og kanang mga lihok nga or mga sign nga physical sign nga kanang malicious. Number two is verbal, such as but not limited to request or demands for sexual favors and lurid remarks. Pwede siya nga kanang through sa pagsulti lang, um,
nakipagsulti ang tao sa imuha, pwede mo occur ang sexual harassment, labi na sa iyang pag-deliver sa imo sa ihang giingon nga murag lain na siya paminawon, bastos na ug maka-feel kag na bastos ka. Number 3, use of objects, pictures or graphics, letters or written notes with sexual underpinnings. So pwede pod uh, makomit ang sexual harassment if moto mag-send ta og mga picture nga laway, mga object nga kanang na ay double meaning or letters na nay double meaning ug mga written notes nga napoy double meaning. Number 4, other forms analogous to the foregoing. Ug uban pa, daghan og ways nga makakomit ta og sexual harassment or makakomit og sexual harassment ang ubang ta. So summary, sexual harassment constitutes an extremely important kind of violence which has been existing and rampant in the Philippines and worldwide. This complex concept consists of several theories and are punished by Philippine laws. Ibig sabihin, ang sexual harassment, dili lang sa ubang bansa kundi diri pud sa Pilipinas is kanang ginatagaan jud og pagtagad. Tungod daghan na kayo og cases niini. Og nasayod ta nga walay bias niini, mababae man ka or lalaki. Kung nagbuhat ka og sexual kung nang haras ka, maka uh, na jud kayo panagutan sa batas. So the Philippine laws on sexual harassment punishes work-related training and education regarding sexual harassment. It can happen everywhere. The acts of sexual harassment are also punishable by law. Yes, pwede mahitabo ang sexual harassment bisag asa sa sulod sa balay, sa gawas sa panimalay, sa sulod ug gawas sa trabahoan, pati sa eskwelahan ug unsa pa man nga organization or institution. Pwede mahitabo ug mo-occur ang sexual harassment. Apan naay mga acts niini para matabangan labi na jud ang mga um, naharas jud, labi na ang mga kabataan, which is punishable jud by law. Walay bias bisag unsa pa na imong ranggo. Kung nakakumit ka og sexual harassment og na proven ni labi na sa due process of law, punishable jud siya by law. That would be all. Thank you.